اجمعین، یہ الگ بات ہے۔ کسی صحابی نے تھوڑیاں حدیثاں بیان کیتیاں اور کسی صحابی نے بہت زیادہ حدیثاں بیان کیتیاں، بلکہ رئیس المحدثین بنے۔ دیکھو نا، میں پڑھیا اپنے استاد کول، تسی پڑھیا اپنے استاد کول، مولوی نے پڑھیا اپنے استاد کول، شیخ نے پڑھیا اپنے استاد کول، مناظر نے پڑھیا اپنے استاد کول، محدث نے پڑھیا اپنے استاد کول، امام نے پڑھیا اپنے استاد کول، بخاری نے پڑھیا اپنے استاد کول، ابو حنیفہ نے پڑھیا اپنے استاد کول۔ صحابہ نے جس استاد کول پڑھیا وہ کوئی معمولی استاد نہیں، وہ نبی سلطان ہے، وہ کائنات دا امام ہے، سارا جہان اس دا غلام ہے، اور وہ دی زبان رب دا قرآن ہے۔ اور صحابہ دا او استاد ہے۔ میرا استاد غلطی کر سکتا ہے، تیرا استاد غلطی کر سکتا ہے، خطیب دا استاد غلطی کر سکتا ہے، فقیہ دا استاد غلطی کر سکتا ہے، مناظر دا استاد غلطی کر سکتا ہے، امام دا استاد بھی غلطی، بلکہ مینوں کہن دیو تابی دا استاد بھی غلطی کر سکتا ہے، پر جدے کول صحابہ نے پڑھیا کائنات بدل سکتی ہے، زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتے نے، جدے کول صحابہ نے پڑھیا اور جنہ نو صحابہ جن صحابہ نو پڑھایا، میرا ایمان ہے پوری کائنات صحابہ دا او استاد محمد مصطفیٰ غلطی نہیں کر سکتا صلی اللہ۔ میں نہیں کہندا، قرآن آندہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، بولو ذرا، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ نجم دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، او کائنات دے او لوگو، میرا محمد اپنی مرضی نال نہیں بولدا، ساڈی مرضی نال بولدا ہے، او دا بولنا میرا قرآن ہے۔ کون سے آبا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات دی حدیث ہے، باب الاعتصام پڑھ کے دیکھ لے آجے، جنہ دے بارے عبداللہ بن مسعود کہہ رہے نے، لوگوں من کان مستنن، ذرا غور کرے آجے، اج دا خطبہ ذرا مشکل تے بڑا اہم ہے اور بڑا انوکھا اج دا جمعہ۔ من کان مستنن فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْمَاتِ، جڑا بندہ کوئی رستہ لینا چاہتا ہے، کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے،
انہوں چاہیے کہ نبی پاک دے صحابہ دا طریقہ اختیار کرے، انہاں دے طریقے تے چلے جڑے دنیا تو چلے گئے نے، کیونکہ جڑے زندہ بندے نے وہ فتنے تو نہیں بچ سکتے۔ ان الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، وہ کون لوگ نے جنہ دا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ فرماندے نے اولئک صحاب محمد، او لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے، کانو افضل هذه الامہ، جڑے پوری امت دے افضل تے اعلیٰ تے بہترین لوگ نے، ابرہا قلوباً، انہاں دے دل بڑے پاک نے، صاف نے، دل بڑے نیکوکار نے، وَآمَكَهَا عِلْمًا، تے او نبی پاک دے صحابہ علم اندر بڑے ڈونگے نے، علم اندر بڑے گہرے نے، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، تے بہت کم تکلف کرنے والے نے، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ وَلِقَامَتِ دِینِہِ، اللہ پاک نے انہوں نے اپنے نبی دے ساتھ واسطے چن لیا ہے تے اپنے دین نو قائم رکھن واسطے چن لیا ہے۔ فَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، انہاں دی گستاخی نہ کرو، انہاں دی شان نو پہچانو، انہاں دے فضل و کمال نو سمجھو، وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تے انہاں دے نقش و قدم دی پیروی کرو، صحابہ دے نقش قدم تے چلو، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّن سِیَرِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ، تے جنہ بھی ہو سکے انہاں دے اخلاق دی تباہ کرو تے انہاں دے طریقے دی پیروی کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اگر کسی نو صراط مستقیم دے ویکھنا چاہدے ہو تے او نبی پاک دے صحابہ